अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा है। वो नादीदा जंजीरें जो हमारे जहनों को जकड़े रखती हैं। जी। हमारे पास डॉक्टर अहमद अली बरोही का काम है और मौजू है आज़ाद सोच बमुकाबला समाजी दबाव। बहुत अहम मौजू है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जहन हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे है और माशरा क्यों उसे काबू में रखना चाहता है। बिल्कुल। डॉक्टर बरोही ने इसका एक बहुत मुतासिर कुन खुलासा दिया है। वो कहते हैं कि हकीकी आज़ादी तब शुरू होती है जब नौजवान आज़ादाना सोचना सीखते हैं, दलेरी से सवाल करना और हिम्मत से इंतखाब करना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और ये सिर्फ एक जाती जुद्दोजहद नहीं है ना, ये एक गहरी फलसफियाना और नफ्सियाती कशमकश है। सही। डॉक्टर बरोही इसे सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं कहते, वो इसे एक समाजी आईने की तरह पेश करते हैं जिसमें हम सब अपनी शक्ल देख सकते हैं। अच्छा। तो आज हम इस मवाद की तहों में उतरेंगे, इसके बुनियादी नुकात देखेंगे, चैलेंजेस को समझेंगे और फिर कुछ अमली हल तलाश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर बरोही ने दो बुनियादी तसव्वुरात की बात की है जो यूं समझें इस पूरी बहस की बुनियाद है। जी। एक तरफ है आज़ाद सोच, मतलब बगैर किसी खौफ या दबाव के अपनी राय कायम करने की सलाहियत। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है समाजी दबाव, यानी मुआशरे की वो तवक्कुआत जो हमें एक बने बनाए सांचे में ढालने की कोशिश करती हैं। ये तो जैसे दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, जहन के मैदाने जंग में। और डॉक्टर बरोही हमें इस जंग के लिए एक हथियार भी देती हैं। वो इसे खुद मुख्तार दलील कहती हैं। खुद मुख्तार दलील? अच्छा जी। उसका मतलब ये है कि किसी भी ख्याल को खौफ या दूसरों की मंजूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मंतिक और अपनी अक़दार की बुनियाद पर परखना है। ये तो तनकीदी सोच की बुनियाद हुई। यही इसकी रूह है। जब कोई शख्स ये सीख लेता है कि किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानना कि सब मान रहे हैं, बल्कि इसे अपनी अक्ल की कसौटी पर परखना है, तो वहीं से आज़ाद सोच का सफर शुरू होता है। और यहीं से असल मसला भी शुरू होता है ना? बिल्कुल। क्योंकि अपने लिए सोचने का मतलब अक्सर अकेले खड़ा होना होता है। डॉक्टर बरोही कहते हैं कि नौजवान मुख्तलिफ होने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि माशरा इनफरादियत को सजा देता है और तकलीद को, भीड़ के साथ चलने को इनाम देता है। जो अलग सोचे उसे बागी समझा जाता है और जो हाँ में हाँ मिलाए उसे समझदार कह दिया जाता है। सही। ये एक बहुत पुरानी समाजी हकीकत है, लेकिन आजकल इस दबाव की एक नई शक्ल भी तो है। आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं? जी। डॉक्टर बरोही ने इस पर खासी बात की है। ये सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स का खेल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एल्गोरिदम खुद हमें एक एको चैम्बर में, एक गूंज वाली कोठरी में बंद कर देता है। हमें सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है। कोई नया ट्रेंड आता है तो लगता है उसका हिस्सा बनना लाजमी है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है। अच्छा। ये गहरी सकाफती जकड़न से भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर बरोही लिखती हैं कि अक्सर हमारी रिवायात, जिनका मकसद तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, वो नादानस्ता तौर पर सोच पर पहरे बिठा देती हैं। जैसे कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। या बड़े जो कह गए वो ही ठीक है। ये जुमले दरअसल सवाल करने की हिम्मत को तोड़ देते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इसमें कुछ सच्चाई नहीं? क्या बड़े और रिवायात हमें गलतियों से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते? बेहतरीन सवाल है। और डॉक्टर बरोही रिवायत को मुस्तरद करने की बात नहीं करती, वो अंधी तकलीद को चैलेंज करती हैं। अच्छा, फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। वो कहती है कि रिवायत का एहतराम करें, लेकिन उसे समझें, उस पर सवाल उठाएं और फिर उसे अपनाएं। मसला तब होता है जब रिवायत सोचने का मुतबादिल बन जाती है, सोचने का जरिया नहीं। ये बात समझ में आती है। और इस कशमकश में जो मुश्किलात हैं वो बहुत हकीकी हैं। डॉक्टर बरोही ने जिन चैलेंजेस की बात की है उनमें सबसे पहला है तनकीद का खौफ। मुझे स्कूल का जमाना याद आ जाता है। जवाब मालूम होता था, लेकिन हाथ खड़ा करने से डरते थे कि कहीं गलत ना हो जाए और सब हंसेंगे। और ये खौफ बड़े होकर भी साथ रहता है। जी। हम अपनी असली राय छुपा लेते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। और इसी खौफ से एक और चीज जुड़ी है, कबूलियत की ख्वाहिश। हम सब एक ग्रोह का हिस्सा बनना चाहते हैं, जाहिर है। और ये ख्वाहिश इतनी शदीद हो सकती है कि हम अपनी असलियत का, अपनी इनफरादियत का सौदा करने पर तैयार हो जाते हैं। मतलब जो हम असल में हैं
وہ ہونے سے زیادہ اہم یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ اور جب ہم یہ سمجھوتا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جذباتی انحصار کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی ہم اپنی قدر کے لیے دوسروں کی توثیق کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اپنی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں دینے جیسا ہے۔ عقید کی تو خود کو بیکار سمجھنے لگیں۔ ان تمام مشکلات کی جڑ میں جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور جس پر ڈاکٹر بروہی سب سے زیادہ زور دیتی ہیں، وہ ہے تنقیدی سوچ کی کمی۔ صحیح۔ جب ہمارا تعلیمی نظام صرف معلومات کو یاد کرنے پر، رٹا لگانے پر زور دیتا ہے، کیوں اور کیسے پوچھنے پر نہیں، تو وہ ایسے ذہن تیار کر رہا ہوتا ہے جو سماجی دباؤ کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہے جو کافی سنگین ہے، تنہائی کا خطرہ۔ جی، بھیڑ سے الگ سوچنے کا مطلب اکثر بھیڑ سے الگ کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے غیر معمولی ہمت چاہیے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ کیسے چلے کہ اس کے فیصلے اس کے اپنے ہیں یا سماجی دباؤ کا نتیجہ؟ ہاں، ڈاکٹر بروہی نے اس خود شناسی کے لیے کچھ بہت عملی اشارے دیے ہیں، ایک چیک لسٹ کی طرح۔ اچھا، ان میں سے پہلا ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اکثر ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے، چاہے وہ اندر سے متفق نہ ہو، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن ہے نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امن کی قیمت اپنی سچائی سے چکائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا اشارہ ہے فیشن یا کسی بھی نئے ٹرینڈ کو بغیر سوچے سمجھے فوراً اپنا لینا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شناخت اندر سے نہیں، باہر سے آ رہی ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ آپ کی رائے بہت آسانی سے بدل جاتی ہے اس بنیاد پر کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، یعنی کوئی مضبوط نظریاتی مرکز نہیں ہے۔ جی۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، آپ سوال پوچھنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ سماجی دباؤ کی ایک بہت گہری علامت ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ سب کے ساتھ اتفاق کرنا علم حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اور آخری اشارہ یہ کہ جب لوگ آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ فوراً خود کو کمتر یا غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ توثیق پر انحصار کی واضح علامت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سن کر تھوڑا خوف بھی آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب کسی نہ کسی طرح اس جال میں ہیں۔ تو کیا ڈاکٹر بروہی نے کوئی راستہ بھی بتایا ہے؟ نہیں، وہ صرف تشخیص نہیں کرتی، علاج بھی بتاتی ہیں، اور ان کے حل بہت عملی ہیں۔ اچھا۔ سب سے پہلا حل ہے اندرونی اقدار کو مضبوط کرنا۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اصول کیا ہیں، تو بیرونی دباؤ کی لہریں آپ سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک لنگر کی طرح کام کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا حل جو میرا پسندیدہ ہے وہ ہے سوال کرنے کی مشق۔ ہر بات کو ماننے سے پہلے صرف ایک لفظ پوچھیں، کیوں؟ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن یہ ذہن کو غلامی سے نکال کر تحقیق کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت کیوں پوچھنے سے تو رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور شاید اس کا جواب ڈاکٹر بروہی کے اگلے حل میں ہے، اپنی سچائی کو سکون سے بیان کرنا۔ اچھا۔ مقصد بحث جیتنا نہیں ہے، بلکہ پر اعتماد طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرا نقطۂ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ یہ فکری خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ وہ گروہی سوچ سے فاصلہ اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیتی ہیں۔ ان لوگوں یا سوشل میڈیا گروپ سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جائیں جو آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس خاموشی میں شاید اپنی آواز دوبارہ سنائی دے۔ جی۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ذاتی اور طاقتور حل، سوچوں کی ایک ڈائری رکھنا۔ روزانہ وہ سب کچھ لکھیں جس پر آپ بغیر کسی فلٹر کے، بغیر کسی سماجی خوف کے واقعی یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے انفرادی حل، لیکن ان کا بڑے پیمانے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ایک شخص کی آزاد سوچ سے معاشرے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر بروہی کے مطابق اسی سے سارا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آزاد سوچ رکھنے والے ہی قوموں کو آگے لے جاتے ہیں۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ بالکل۔ ہر بڑا انقلاب، ہر سائنسی دریافت ایک آزاد ذہن سے شروع ہوئی، ان لوگوں سے جنہوں نے مروجہ اصولوں کو چیلنج کیا۔ اور تعلیم کا کیا کردار ہے اس میں؟ عقیدی سوچ پیدا نہیں کر رہے تو وہ اپنی بنیادی ذمہ داری میں ناکام ہیں۔ اب مجھے ڈاکٹر بروہی کا وہ جملہ سمجھ آ رہا ہے جو مجھے بہت متاثر کن لگا تھا۔ منظوری کا انتظار ایک پنجرہ ہے۔ واہ! جب کوئی اپنی قدر کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے تو وہ خود کو ان کی توقعات کے پنجرے میں قید کر لیتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ان کا دوسرا طاقتور نقطہ ہے کہ ہمت وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں تقلید ختم ہوتی ہے۔ بہادر ذہنی نئے راستے بناتے ہیں۔ جی،
जब तक कोई शख्स दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलता रहेगा, वो कभी अपनी मंजिल खुद नहीं बना सकता। समाजी दबाव आर्जी हो सकता है, लेकिन आपका जहन और आपकी सच्चाई आपके साथ हमेशा रहती है। बिल्कुल। तो आज की गुफ्तगू का निचोड़ डॉक्टर बुरोई के उन आखिरी कलमात में है, अपने जहन को उधार की सोच से बचाएं। बहुत खूब। यानी ऐसी सोच से जो आपकी अपनी नहीं, बल्कि आपने दूसरों से सिर्फ इसलिए ले ली है कि वो आसान थी या मकबूल थी। उनका पैगाम बहुत वाज़ेह है। दिलेरी से सोचें, बहादुरी से इंतखाब करें और असलियत के साथ जिंदगी गुजारें। डॉक्टर ब्रोही का एक और जुमला है जो इस पूरी बहस को समेट देता है। आपका जहन आपकी बादशाही है, उस पर सच्चाई से हुकूमत करें, खौफ से नहीं। वाह। तो सामीन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। वो कौन सा एक शोबा है, चाहे वो करियर हो, ताल्लुकात हो या अकायद हो, जहां वो आज अपनी जहनी बादशाही को समाजी दबाव के कब्जे से वापस लेने का पहला कदम उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।